дӯстони азизу меҳрубонам, шумо бисёре шумо пурсидед номи канали дуюмтон чия? Номи канали дуюмон инами Фариза ТВ ба англиси менависед, мебуроя. Ҳама ози мегирам, дар якум комментария закрепид мекунам ами чира силкаша дуромада, ҳатман обуна шавед нами каналмон Фариза ТВ. рӯзатон ба хайру ба шодӣ бошад дӯстони азиз. Умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. Мо ҳам шукронаи худо созем хубем. Чӣ хеле ки дар иҷа дидесед зуволачакҳои майда-майда и алави хамир ма гирифта монда будам. Я 10 минут зиёдтар шидаи мондагима ё алакай бо дам кардиян чи иҷа кам тарага нами хеле пиёзу картошка катиям хеле чи тайёр кардам, салатча тайёр кардам, начинкаша бугем. Кам тарак пирашки мекунам айлави нон барои кӯдакора. Ки мекунем дӯстони азиз, ози пухта шид мепечонам, пухта шидак бо нишон метам. Ва аз ҳамаатон миннатдорам ки моро дастгирӣ мекунед, дар комментария гапҳои хуб менависед. Динама ҳамун гапҳои суханҳоеро ки гуфтам, бисёри одамо гуфтанд чӣ хеле ки лаҳҷатай ҳамун хел гап зан, мотра мефаҳмем гуфтанд. Аз ҳамаатон як бори дигар миннатдорам дӯстони азиз барои суханҳои хубе ки дар комментария навистед. Аз ҳамаат як бори дигар миннатдорам ва пирашкиёро бо нон пухта шидам, пирашкиёро отдельно нишон метам, нонҳоро пухта шидам бо нишон метам дӯстони азиз. Инами хел влога боша, ай ҳамиҷа сар мекунем ва давом метиҳем то охири влог бо мо бошед. Ва як додам гуфт ки ту бисёри бад гап задӣ. Барои вай гапа дароз намекунему, мегирем кора сар мекунем. Дӯстони азиз, нами хел пирашкиякҳои мо пухт. Саб сурхаки хушромадаи наи вологош ҷӯш шивадан. Нав гирифтагимшона. Иҷа боша кетчуп қати чакао кадам, ба чака мехӯрам, гудако бошам ба кетчуп мехӯрам. Ҳози ба авай мехӯре. Инами як тиша поёншам ҷӯш. Чиқа ҷӯш шидиян. Молои маки хушрӯи дӯстони азиз, ҳатман айлави нонотон тайёр кунед, айлави хамиротон. Фариза хӯрдак. Чӣ хел буда? Гӯсна. Инами хел хай то охири влог бо мо бошед дӯстони азиз. Нономам пухт бо нишонед. Инам хеле якум нон монам пухта, хай нономам хелеан. Ҷаш сырха ки бада, иҷа сухтаги меёд, чӣ хеле меёд. Инами хел хай дӯстони азиз. Пухтем гирифтем я нон мона. Ма 3 та нон мекунам ё 2 та фақат. Инами хел. дӯстони азиз, инами хел либосои маҳваша ҷамъ кардам. Хеле ҷо холӣ шид. Накай Фаризарам як иҷара мешакмам, баъд ай Фаризарам дар бологишам хеле таҳ карда мемонам. Инами хел. Ҷанда. Ай Фариза. Инай ай Фаризарам таҳ карда мондам, иҷода наскичакошон қити. Таҳшакошон. Инаҷа ай Фариза бисёри бад меша барои ки ина ядута ай маҳваш майда шидига ай Фаризада мондагем. Барои амо Фаризада бисёр тарак меша нисбати ба маҳваш. Нисбати ба маҳваш инам хеле. дӯстони азиз, мо оз мерем бозори деҳқон бозор. Қити гудако ина либосошонро пӯшондам. Мерем баъд ягон чӣ харидем ва мерем нишон метиҳем. Агар илоҷ шид баъд видео мекунем. Ина Фариза гирехта рафт. мо тарафи чӣ рафтастем? навҷуда ҷугорӣ мефурӯшанд. Бирем ки ҷугорӣ боша. Тамом нашида боша мегирем. ҷугорӣ будай. Бисёр будай ҷугорӣ. Чӣ?
یا تیخل بخورم؟ کدو با کدو اینم خیلی آمدیم خانه در آمدیم فریزه کم ترکی سلفه زده است این قاکه گریب شده است اینم خیلی دورو گرفتم شه گفتم برای گریپه هم برای سلفه بعد پاراسیتامول گرفتم و بعد آدمو خیلی قندکای چی بگیم اینم خیلی این خرید من پامیدوری خیلی چی گرفتم امیارو اوداف گرفته بودم 2 روز موندم سب سرخ شده امیارو میمونم برای سرخ کردن ایرا گرفتم پامیدور دارم چه خیلی که جگوره رو نشان دادم جگوره گرفتم اینجا خیلی کلباسه کت سیر اینجا 4 مغز 25 سومون سیو 4 کیلوش 10 سومون 2,5 سومی با گوشت مرغ گرفتم ازی جارید میکنیم شه کتی کارتوشکا خیلی دوستان عزیز خریدی ما اسپندود میکنم خونه را برای پاشه بوم برنه برای گریب فوخ بکش گفت اوف کو خیلی اوف نه کنید اسپندود کخنی پوری دود شد دوستان عزیز این خوراک شما هم تیار شد سلات سویج کردیم ببودرینگ چکه خیش برای محوشش برای سونیا فریدونش برای مکتی فریزه این میخیل کسی خورده است باشه اشتیای تمام از میگن که همین کارتش که بریونه ما میتونه مایلش بتونه که ما ولاگ کرده استم در آخری ولاگ همیره میمونم با نگید که یوی چی نمیخوردی برای همین دوستانی عزیز کم ترگمی میفرما کنم خیلی سرخک نیمی مرغ ده برای همون بعد در همین آخر چی گفتنی بودم بسیاری میپرسن با پادپیسچکای نو آمدگی من که چند ساله مخفی نباشه دوستان عزیز کسی که نو آمده به کانال ما خوش آمده ما نوم منیجه 27 ساله‌ام شکرانه خدا صاحب 4 فرزند 3 دخترک یک بچه نمیخواد دوستان عزیز در اینجا باشه ویدیو رو به پایان میرسانم تا ویدیو آینده در پناه خدا باشد خدا نگهداری هر یکی ما و شما باشه خیر دوستان عزیز